بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کی طرف سے عمران خان کے حوالے سے اس طرح کا جواب آیا ہے، اور اب جواب بڑا دلچسپ ہے، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہ دو دھڑے بن چکے ہیں کہ جی اس کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ دونوں دھڑوں کی بات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ جواب بھی سامنے رکھیں گے۔ خان کے حوالے سے گرفتاری کے بارے میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وزارت خارجہ کی ترجمان کیا کہہ رہی ہیں، اور ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے، بہت ہی دلچسپ ہے۔ مگر آغاز کرتے ہیں کہ اس کھلاڑی سے کہ جس کے بارے میں خان نے کہا کہ ذرا ٹھیک ہو کر بیٹھا کرو، تم ٹی وی پر کس طرح چلے جاتے ہو۔ اس کے بعد سے جناب وہ ٹھیک کیا ہونا تھا وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، اور تو وہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھوک کے اس نے جناب رکھ کر دیا ہے سب کو۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ جس طرح وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام الحق اور بہت سے ہمارے پلیئر کہ ان کو سلیکٹ کیا عمران خان نے، اور کوئی سلیکشن کے پروسیس کے بغیر ہی، بس کہیں دیکھا اچھا یار یہ تو لڑکا اچھا ہے، اس کو لے لو ٹیم میں۔ کسی نے کہا نہیں نہیں یہ انضمام تو بالکل بیکار ہے، اس کو ہم ٹرائی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ بڑا اچھا لڑکا ہے۔ خیر، تو اسی طرح وسیم اکرم کو ڈائریکٹ لے آئے، وقار یونس یا انضمام، اور بہت سی مثالیں، اور پھر وہ سپر سٹار بنے پاکستان کے۔ اب فیصل چودھری بھی سپر سٹار بن گئے ہیں اس تھپکی کے بعد سے کہ بھائی تم ذرا ٹھیک ہو کر بات کیا کرو یا ٹھیک ہو کر بیٹھا کرو ٹیلی ویژن پر۔ اور فیصل چودھری اس کے بعد میرا خیال ہے تحریک انصاف کے جو سب سے زیادہ لوگ آپ کو، حالانکہ وہ باقاعدہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، وکیل ضرور ہیں عمران خان کیسز میں، لیکن وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے اس طرح۔ مگر جس طرح وہ اب ٹی وی پر آ رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے کام اٹھا کر رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں پنجابی چک کے رکھا ہے، وہ کمال ہی کر دیا۔ اب مرتضیٰ سولنگی اٹھ کر چلے گئے پروگرام سے۔ یہ نگران وزیر اطلاعات تھے، اور انہوں نے بھی تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف خوب زہر اگلا ہوا ہے، اب بھی زہر ہی اگلتے ہیں۔ تو فیصل چودھری صاحب نے ان کو کھری کھری سنائی کہ یہ اٹھ کے ہی چلے گئے۔ دوائیوں کا بھی ذکر ہو گیا۔ پہلے بات یہ ہوئی کہ مرتضیٰ سولنگی نے کہا جی آپ کا لیڈر کون ہے؟ اس پر فیصل چودھری نے جواب دیا، میں آپ کو سنواتا بھی ہوں، ہمارا لیڈر وہی ہے جس کی وجہ سے مرتضیٰ سولنگی نے الیکشن فراڈ کرایا، اقلیت کو اکثریت پر مسلط کیا، فراڈ عیسیٰ کے پیچھے چھپے۔ پہلے یہ سنیے پھر اگلی بات۔ آپ کا لیڈر بتائیں جی فیصل چودھری صاحب کون ہے آپ کا لیڈر؟ جس نے اقلیت کو اکثریت پہ فیصل صاحب کو دکھائیں، کون ہے لیڈر بھائی آپ کا؟ بھائی ہمارا لیڈر ایک ہی ہے جو جیل میں جس کے ٹانگیں کانپتی ہیں جن سے ان سب کی، جس کی وجہ سے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے الیکشن فراڈ کروایا، اقلیت کو اکثریت پر ملوث کیا، فراڈ عیسیٰ کے پیچھے چھپے۔ الیکشن کمیشن کی مدد سے آپ نے جو ہے فارم 47 کی فراڈ حکومت قائم کی، اور آپ بینیفیشری تھے اس نگران حکومت کے، اور لمبی یہ سنا آپ نے کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا لیڈر تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے سارا ڈر کے الیکشن ہی فراڈ کروایا، یہ سب باتیں۔ آگے جناب جہاں لڑائی تیز ہوگی اور مرتضیٰ سولنگی صاحب اٹھ کے ہی چلے گئے پروگرام سے، اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا ہو گیا، اتنے غصے میں کیوں آ رہے مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ نے کیا آج دوائی نہیں کھائی؟ دوائی تو کھا لیتے۔ اس پر بڑے غصے ہو گئے، اور پھر جس کو فیٹ شیمنگ کہتے ہیں، پوری دنیا میں یہ برائی سمجھی جاتی ہے کہ آپ کسی کی جسامت پر کوئی اس طرح کا کمنٹ کریں، انہوں نے فیصل چودھری پر اس طرح کا کمنٹ کر دیا۔ لیکن فیصل چودھری اس طرح سے غصے میں نہیں آئے، انہوں نے بھی جناب پھر ترکی بترکی جواب دیا۔ چرچل والی لیڈرشپ کیسے پرووائڈ کر، وہ نہیں پرووائڈ کر سکے۔ میرے خیال میں آپ جو ہے وہ اپنے وزن کم کرنے کا جو دوائی ہے اس کو جاری رکھیں، اس سے آپ کو جو ہے وہ صرف اتنا ہی کہا کہ آپ فیصل چودھری نے کہا آپ نے دوائی نہیں کھائی، کہتے ہیں میرے خیال سے غصے میں آ گئے، آپ فیٹ لاس کی دوائی کھائیں، اس کو جاری رکھیں۔ کہ جی وہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں فیصل چودھری اگر اس طرح سے بک بک کرتا رہے گا، فیصل چودھری اس طرح سے بک بک کرتا رہے گا، فیصل چودھری اگر اس طرح سے بک بک کرتا رہے گا، مطلب یہ ان کے الفاظ ہیں، سوچیے ذرا۔ یہ تھے وزیر اطلاعات، ایک دور میں یہ صحافی بھی ہوا کرتے تھے ویسے۔ چلا جاتا ہوں میں اس کی بک بک سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کہتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، میں اس کی بک بک سننے کے تیار نہیں ہوں۔ فیصل چودھری کہہ رہے ہیں جی آپ خام خواہ سیکھ پا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب یہ لوگ دوبارہ تجزیہ کار، دوبارہ صحافی بن جاتے ہیں۔ کیا کہے ہم اپنے معاشرے کے بارے میں؟ ویسے بات یہ ہے کہ 47 کے الیکشن فراڈ میں وہ شامل تھے،
शहबाज शरीफ बटावा है, शहबाज शरीफ एक अपना मैं जाली यार जालिब है, वो आप भाई उसको मुर्तजा साहब को गुस्से कर दिया आपने यार फैसल भाई, चले क्या हो गया इसमें? वो उठ के ही चले गए जी, मुर्तजा सोलंकी साहब प्रोग्राम से उठ के चले गए, माइक उतारा और निकल गए। आगे जनाब, ये है वो सवालों जवाब का सिलसिला जिस पर हर कोई अब अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। हुआ ये कि अमरीकी महकमा तर्जुमान से सवाल किया, सहाफ़ी हैं जलील अफरीदी, उन्होंने सवाल किया कि जी द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान विद द मोस्ट सीट्स इन पार्लियामेंट इज लैंग्विशिंग इन जेल सिंस लास्ट 2 years, डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड, वुमेन राइट्स शैटर्ड। तो अमेरिका इस बारे में क्या कहता है? तो आगे से अमरीकी तर्जुमान ने ये कहा कि अभी कितना अरसा हुआ है ट्रंप को आए, कुछ हफ्ते हुए हैं, 8 हफ्ते शायद उन्होंने कहा, और कहा कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं पूरी दुनिया के हवाले से वो बड़ी वाज़ेह हैं, हम पूरी दुनिया में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो रखना चाहते हैं, तो मैं इस बारे में यही कहूँगी। और बाकी उन्होंने कहा कि जी हम इंटरनल मैटर्स की तो नहीं बात करते, लेकिन वो आपको वाइट हाउस से यानी सदारती तर्जुमान से आपको बात करनी पड़ेगी, वो आपको बेहतर बताएंगे। अब इस पर कह रहे हैं कि जी हो उन्होंने तो इनकार ही कर दिया जी, इंटरनल मैटर्स में डिस्कस नहीं करते। नहीं, असल बात यह है कि पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि अभी अमरीकी सदर अज़हर मसरूफ़ है, आप जानते ही हैं, अभी आए हुए उनको अरसा कितना हुआ है। तो हमारी जो सोच है अमरीकी आइन के मुताबिक इक़्तिदार की कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या अमरीकी नायब सदर जो बातें कर चुके हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। तो मैं अंदर की बात आपको मुख्तसर नहीं बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि ज़रा ये हमें इधर से फारिग होने दें, ट्रंप ने इधर आना ही आना है, यानी ये जो मशरिक़ वुस्ता है, यूक्रेन है, दीगर मामलात हैं, उसके बाद पाकिस्तान की बारी आनी ही आनी है। और ये बात सिर्फ ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, सवाल पूछने वाले जलील अफरीदी ने भी आगे लिखा कि स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन थी उनका जवाब था, आंसर व्हाट आई गॉट इज दैट लेट प्रेसिडेंट ट्रंप गेट अ लिटिल फ्री फ्रॉम गाजा, रशिया एंड यूक्रेन एंड देन ये। और फिर उसने चोट भी लगाई है, जलील अफरीदी साफ़ी ने बाकायदा टैग किया है यानी शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज को, और कहा है टू शहबाज शरीफ एंड मरीम नवाज लवर्स एंड अदर्स हु लव मी, माय सीट वाज नॉट टेकन, आई गिव एन एल्डरली फीमेल जर्नलिस्ट, माय वैल्यूज आर नॉट लाइक योर्स। तो कि जी मुझे ट्रोल किया जा रहा है कि जी मुझे तो सीट ही नहीं मिली, मैं तो खड़ा था। तो कहते हैं कि जी मैंने अपनी सीट एक बूढ़ी खातून जर्नलिस्ट को दी थी, चूँकि मेरी इक़्तिदार है, आपकी तो बाकी नहीं रही, क्योंकि अभी तो हालिया ही उनका 52 लाख पाउंड जुर्माने का केस आया है। तो ये सुनिएगा पूरा इंटरेक्शन, पूरा सवाल जवाब। Yes, sir. In Pakistan, the most popular leader, Imran Khan, has been in jail now for last. Could you introduce yourself too? First time seeing you. Jaleel. Nice to meet you, sir. Thank you, Danny. In Pakistan, the most popular leader with a majority number of seats in the parliament, Imran Khan, and the biggest charity collector as well, has been languishing in jail since last 2 years. And in 2 years, everything in the country, whether it is the democracy, whether it is the women's rights, everything has been shattered since last 2 years. President Trump was talking a lot about Pakistan before the elections, and thousands of his new voters in the US and millions of Pakistanis are expecting him to take some sort of action with regard to that country. Do you have anything in mind or have heard anything the president said? Well, what I can tell. पाकिस्तान में इंसानों की पामाली हो रही है, सबसे पॉपुलर जेल में डाला हुआ है, सबसे बड़ा वो चैरिटी करने वाला था, यानी चैरिटी इकट्ठी करने वाला था। फिर ट्रंप ने अपनी तकरीरों में प्रेसिडेंट बनने से पहले उसका जिक्र भी किया, उनके सपोर्टर्स और वोटर्स से कुछ यकीन दहानियाँ उनको करवाई, नायब सदर ने भी की। तो अब क्या है, अब सदर बनने के बाद ट्रंप कहाँ खड़े हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, ये इस तरह का सवाल किया जिलानी साहब ने। अब जवाब सुन लीजिए महकमा खारजा की तर्जुमान का। As I've just noted about Turkey, is I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. I do know that what's it been, 8 weeks? President Trump's been here 8 weeks. Yes. And अभी क्या कितना वक्त हुआ है प्रेसिडेंट को? सिर्फ 8 हफ्ते ना? A lot's going on, right? बहुत कुछ हो रहा है। Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but प्रेसिडेंट ट्रंप क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, आप व्हाइट हाउस यानी सदारती तर्जुमान से आप राब्ता कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we
care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe, and that's been evidenced by our actions. So, thank you, sir. Yes. देखिए, Right now, I've अब ये been- वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, उनकी बातों से, ट्रंप की बातों से वाज़ेह है कि हमें फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और हम इस पर सोच एक रखते हैं, यानी हमें फ़िक्र है दुनिया की, यानी हमें इंसानी हुकूक की फ़िक्र है। पाकिस्तान हो, कोई भी हो, वहाँ पर अगर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, औरतों के साथ गलत सलूक हो रहा है, डेमोक्रेसी को तबाह किया जा रहा है, तो हमें इसकी फ़िक्र है। तो बाकी आपको फिर पता लग जाएगा सदर ट्रंप के हवाले से, चूँकि ये तो वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान है, और ये कि आपको आने वाले दिनों में इसका पता लग जाएगा। अभी तो सिर्फ 8 हफ्ते हुए हैं सदर को, ट्रंप को सदर बने। तो अब आप देख लीजिए, इससे तो यही बात नज़र आती है जो सवाल करने वाले ने भी समझी है, और वो बता भी रहा है कि उनसे क्या बात हुई, क्योंकि ये भी होता है कि कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी, सवाल जवाब तो होता है लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी पहुंचा दी जाती हैं। तो सवाल पूछने वाला साफ़ी है वो भी बता रहा है कि भाई बारी आने वाली है, तो तैयारी पकड़ ले। अब एक और चीज़ मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मुनीफ फारूक साहब साफ़ी हैं और ये कहते हैं कि ये जो निज़ाम है, हमेशा कहता हूँ, देखिए पहले हुकूमतें, आपने सुना होगा कि सिलसिला चलता था कि ये सेम पेज है, सेम पेज है, ये सेम पेज पे चल रही है, बिल्कुल एक सतह पे। अब वो पेज नहीं है, अब है सिलेबस, इस सिलेबस पे चल रहा है। जैसे स्कूल में नहीं होता, आपके आपके बच्चे पढ़ते रहे तो एक सिलेबस मिलता है आपको, कोर्स आउटलाइन मिलती है, इस पे आपने मामला होता है। देखिए पहले होता था 1 पेज, एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत 1 पेज में, नहीं अब 1 पेज नहीं, अब सिलेबस है। अब जो मिल गया है शहबाज शरीफ वही करना है, ताबेदारी करनी है, अर्दली का काम अर्दली है बस। आपके पास हाजिर होता रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि अब जो आपके पास जो निज़ाम है ये हाइब्रिड प्रो मैक्स है। इसके पहले होता था कि आपको पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है वो हमारे को पता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जो लीड है वो नेशनल सिक्योरिटी के इदारों की है, वो पहले से अब बहुत ज्यादा है। तो इसमें आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, लेकिन वो किसी भी मामले में वो किसी भी चीज को वो नहीं कंटेस्ट करेंगे कि इसमें इत्तफाक़ी रहे या मामला, वो उसको उसी जाविये से देखेंगे जो जाविया उन्हें कहा जाएगा कि आप इसको इस जाविये से देखें, बस जो कहा जाएगा वो उसी ने वही करना है। खत्म है कहानी। ये सिलेबस है जो मिला हुआ है, आपने सिर्फ यस सर यस सर यस सर करना है। आप अपनी औकात में रहें। शहबाज शरीफ साहब जितने हैं, और जिस तरह इमरान खान कह चुके हैं अर्दली, वो अर्दली हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत औकात नहीं है, और फैसले हो चुके हैं, जो उन्होंने करना है वो करना है। आपको बस ऐसे ही दिखाने के लिए, बिठाने के लिए बस ये किया गया। ये मुनीफ फारूक साहब की गुफ्तगू है जो उन्होंने मालिक साहब के शोबे एयरवाई पर की है। आखिर में जी ये सब अशराफिया के लिए और जो हुकूमतों में रहे उनके लिए ख़तरे की घंटी है कि चेयरमैन PAC जुनैद अकबर, तहरीक इंसाफ के PTI के खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने तोशा खाना 1947 से अब तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और मैं आपको अंदर की खबर बता दूं, 1987 के बाद से जब ये शरीफ खानदान, भुट्टो खानदान, जरदारी खानदान, इनका इक़्तिदार नजर आता है, तो ये रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए इतने तोहफे ले चुके हैं, इस तरह के ले चुके हैं, इतनी कीमत में ले चुके हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। ये मैं अंदर की आपको पक्की खबर दे रहा हूं। ये जो कहते हैं ना जी खान के खिलाफ वो घड़ी का केस बना दिया जी, तोशा खाना का, इनके जब सामने आएंगे, सिर्फ 1947 तो छोड़िए, 1987 के बाद कई जो ये आने नहीं दे रहे, वो जब रिकॉर्ड सामने आ जाएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि अच्छा ये कुछ ये ले चुके। और ये कहते नहीं बेचती पता नहीं इन्होंने क्या क्या बेच दिया हो, कभी इनसे मंगवा तो लें, और कितना पैसा उससे कमा लिया हो, कितना पैसा बना लिया हो, औने पौने दामों पे वो चीजें खरीद के, और वो भी रूल्स की खिलाफ वर्जी, यानी जो कहा गया उससे भी कम कीमत पे शायद लगाकर, जो बनती थी उससे भी कम कीमत देकर, पता नहीं क्या क्या ले उड़े हुए हैं। तो ये जब रिकॉर्ड सामने आ गया तो लग पता जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।